फोर्थ एशियन चैंपियनशिप के समापन के अवसर पर मंच पर जो विराजमान हैं, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय वीसी जी, आदरणीय वीसी यहाँ से चले गए, आदरणीय डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रसाद जी, आदरणीय महासचिव महेंद्रनाथ जी, खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मिश्र जी, बोडो विधानसभा के माननीय अध्यक्ष काशीनाथ दिगोरा, आज यहाँ उपस्थित माननीय विधायक कार्यकारी सदस्य एमपी साहब और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधि, आदरणीय जयेश वर्मा जी, आदरणीय संजीव जी जयपाल, खो-खो फेडरेशन के महासचिव केटी त्यागी जी, अमूलपुर सम्मान्य अतिथिगण, आज मैं संपूर्ण देश की जनता की तरफ से आप इस खो-खो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विभिन्न देशों से पधारे हुए सभी टीम इंचार्ज, सभी खिलाड़ी भाई बहनों और आज इस कार्यक्रम को इस ऊंचाई तक ले जाने के लिए यहाँ उपस्थित सभी दर्शक भाइयों और बहनों, मैं आज आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने इस खो-खो चैंपियनशिप को जिस ऊंचाई पर लाने का प्रयास किया। विशेष करके मैं आज बोडो का उपेंद्र नाथ ब्रह्म जी का विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने बोडो लोगों को आत्मनिर्णय और प्रगति के एक नए युग की ओर प्रेरित किया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैंने अपनी जिंदगी के 50 साल सार्वजनिक जीवन में गुजारे हैं, लेकिन प्रमोद जी, ये शायद पहली बार कोई अवसर होगा मेरी जिंदगी का कि ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता संपन्न होती है। ये मेरे जीवन का पहला उदाहरण है। प्रमोद जी, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सबकी तरफ से मैं स्वागत करता हूं, सारी देश की तरफ से स्वागत करता हूं कि आपने एक इतिहास रचा है, कि आपने यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अपने इस छोटे से स्थान पर कराकर जिस ऊंचाई पर ले गए, उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इसके लिए मैं खो-खो के जो हमारे भारत के सुधांशु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने ये प्रतियोगिता हमारे यहाँ करने के लिए दी थी। इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं। मैं आसाम के फेडरेशन के भी अध्यक्ष का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने इस प्रतियोगिता को अपने यहाँ लेकर के इस ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार की ऊंचाई देने का प्रयास किया, सच में मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन करता हूं यहाँ के सब भाइयों और बहनों का कि वास्तव में ये प्रतियोगिता नहीं हुई है, आपने पधार करके इन खिलाड़ियों का जो साहस और हौसला बढ़ाया है, जो आपने प्यार दिया है, जो इनको सम्मान दिया है और जिस तरीके से आपकी यह उपस्थिति रही, वास्तव में इस प्रतियोगिता के आने वाले सब खिलाड़ियों को जिस प्रकार का मान और सम्मान दिया, इसके लिए भी पूरे क्षेत्र का, विशेष करके बोडो के इस टेरिटोरियल काउंसिल के सब लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सहभागिता निभाई और इस प्रतियोगिता को इस ऊंचाई पर ले जाने का प्रयत्न किया। सच में ये देश के प्रधानमंत्री जी का और आप सब जनता का निरंतर प्रयास था, जिसके कारण से 2020 में जिस शांति और अमन चैन को स्थापित करने का काम किया, उसके लिए क्षेत्र की जनता का भी धन्यवाद करता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मुख्य धारा के साथ
जोड़ करके जिस प्रकार से इस क्षेत्र को उठाने का प्रयास किया है, मैं आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज आप सब खिलाड़ियों ने जिस खेल की भावना के आधार पर इसको ऊंचाई देने का प्रयास किया। वैसे तो खो खो हमने बचपन में भी खेली है। सबसे कम खर्चीला अगर कोई खेल है जिसमें कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं लगता है, वो ये खेल है। गांव का हर व्यक्ति इसमें भाग लेता है। हम मट्टी में खेलते थे, आपने बहुत अच्छा जो है स्टेडियम बना करके इन बच्चों को अवसर दिया, इसके लिए भी आपका अभिनंदन करता हूं। विशेष करके विभिन्न देशों से आए हुए खिलाड़ी भाइयों और बहनों का आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर के जो एक सहिष्णुता का परिचय दिया, जो एक स्नेह का परिचय दिया, जो एक दूसरे को भाईचारे के साथ मिलकर के इसको जो ऊंचाई देने का प्रयास किया, इसके लिए सभी देशों से आए हुए खिलाड़ी और उनके इंचार्ज का भी मैं अभिनंदन करता हूं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस प्रतियोगिता का थोड़ा सा हिस्सा मैं देख पाया। मुझे लगा कि वास्तव में इस प्रतियोगिता को भी इस प्रकार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जा सकता है। मैं सुधांशु जी से प्रार्थना करूंगा कि इस खेल को आप ओलंपिक के खेल के अंदर जुड़ाने का प्रयास करो, ताकि वास्तव में बालकों में एनर्जी कितनी है, ये खेल अपनी ताकत से और अपनी बुद्धि से खेला जाता है। ये जिस ढंग से खेला जाता है ना, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि व्यक्ति एक दूसरे का कॉपरेशन जब तक नहीं करेगा तब तक वो जीत नहीं सकता। खेल जिस प्रकार की एकता की भावना पैदा करता है और कोई जगह नहीं है। आपका क्लासरूम ये एकता प्राप्त नहीं कर सकता है, पर जब खेल के मैदान में न जाति पूजी जाती है, न उसकी गरीबी और अमीरी पूछी जाती है, केवल और केवल उसकी काबिलियत को पूछी जाती है और हर व्यक्ति उसका मान और सम्मान करता है। मैं सोचता हूं कि खेलो भारत का जो कल्पना देश के प्रधानमंत्री ने जिस ढंग से संजोई और खिलाड़ियों को जिस ढंग से उन्होंने ऊंचाई देने का प्रयास किया, मैं कई वर्षों से इसी काम में लगा हूं, लेकिन कभी हिंदुस्तान को 2-3 मेडल आते थे। अब मेडलों की एक श्रृंखला बनने का जो काम हुआ है, वो खेलो इंडिया के इस भावना के आधार पर और आप सब खिलाड़ियों ने भी जिस भावना से इस खेल को खेला है, उसके कारण से मैं सोचता हूं कि मैंने आज बांग्लादेश के बच्चों का भी सम्मान किया, मैंने श्रीलंका के बच्चों का भी सम्मान किया, लेकिन इसका मतलब नहीं जो जिन्होंने भाग लिया वो कोई कमजोर नहीं है। उनकी उपस्थिति ने हमारे कार्यक्रम को उठाया है। उनकी उपस्थिति के कारण से हमारी इस काम को 4 चांद लगे हैं। मैं उन सब देशों से आए हुए खिलाड़ी भाई और बहनों का पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से आसाम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं कि आसाम ने इस प्रतियोगिता को अपने गांव में, इस इंटीरियर एरिया में जहां कई प्रकार की सुविधा नहीं है, पर प्रमोद जी और आपकी टीम ने जिन सुविधाओं को जुटा करके ऐसा लगा कि वास्तव में ये तो कोई बहुत बड़े शहर में ओलंपिक हो रहा है, इस तरह से जो व्यवस्था की है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर आप पधारे हुए दर्शक दीर्घा में जो भाई बहन बैठे हैं, उनका बहुत अभिनंदन करता हूं। आपकी उपस्थिति में और उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को बहुत ऊपर उठाया है। मीडिया भाइयों का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इन 4 दिनों में इस प्रतियोगिता को जो जगह दी और जगह देने के कारण से खो खो जैसी प्रतियोगिता इस ऊंचाई तक गई है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं एक बार फिर आयोजकों का, प्रमोद जी आप और आपकी टीम का, क्योंकि आप तो स्वागत तो हमारा कर दिया, स्वागत तो सबकी तरफ से आज प्रमोद जी और प्रमोद जी की टीम को होना चाहिए, और इसलिए मैं अपना अंग वस्त्र आज आपको पहना करके आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत और आप सबकी तरफ से भी इनकी टीम को धन्यवाद देता हूं और इस छोटे से गांव के रहने वाले प्रत्येक नागरिक का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को जिस ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया। क्योंकि सबके नाम तो मुझे पता नहीं, पर मुझे इतना पता है जब तक स्थानीय लोगों का सहयोग और समर्थन और उनका सब प्रकार से हमको आशीर्वाद नहीं मिले,
तब तक प्रतियोगिता सफल नहीं होती है। जो निर्णायक बंधु थे उन सबको भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके निर्णय के कारण से इस खेल ने जो ऊंचाई ली है, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। एक बार आप सब लोगों का, जिनको पुरस्कार मिला और जिनको नहीं मिला, उन सब का अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। Thank you so much, sir. His Excellency Sri Gulab Chand Kataria, sir, Honorable Governor of Assam, for such a valuable speech. Now we are going to release the souvenir by Kho by our chief guest, His Excellency Sri Gulab Chand Kataria, Honorable Governor of Assam, and also a book on Kho, How to Learn Kho, authored by Dr. Shipra Verma, Mr. M.S. Tyagi, Dr. Shubhra Kathoria. I would like to request sir to kindly do the honor. Fourth Asian Kho Championshipৰ লগত সংগতি ৰাখি বাই খো এখন স্মৰণিকা এয়া উদ্বোধন কৰিছে মহামহিম গুলাব চন্দ কটাৰিয়া জি। Fourth Asian Kho Championshipৰ হলাগৰ খৰাই আগবঢ়াবৰ বাবে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাজীৱ প্ৰকাশ বৰুৱা, অৰ্গেনাইজিং সেক্ৰেটাৰী ফ'ৰ্থ এছিয়ান খো চেম্পিয়নশ্বিপৰ ৰাজীৱ প্ৰকাশ বৰুৱাক অনুৰোধ জনাইছোঁ। Namaskar, Kunumbai, my greetings to all of you once again. Honorable Chief Guest, His Excellency Sri Gulab Chand Kataria, Honorable Governor of Assam, Sri Pejus Hazarika, Honorable Minister of Assam, Sri U.G. Brahma, Honorable Minister Assam, Sri Bishwajit Dayamari, Honorable Speaker, Assam Assembly, other respected dignitaries present in the dais, my sincere thanks and gratitude to you all for your kind presence. As the curtains come down on the 4th Asian Kho Championship 2023, I first of all extend our sincere thanks to Sri Sudhanshu Mittalji, President of the Kho Federation of India, for the tremendous guidance, support and blessings they gave to Assam Kho Association for successful hosting of this championship. I also extend our heartfelt thanks to all the office bearers of Kho Federation of India for their support and guidance. Our sincere thanks are also due to Dr. Himanta Biswa Sharma, the Dynamic Chief Minister of Assam, for his kind blessings. Our sincere thanks are also due to all the government officers of Assam and BTC, including the ADC in charge of Tamulpur and SP of Tamulpur, and the DIGP of BTR, Department of Sports and Youth Welfare, and the entire police department and civil administration. We must also express our sincere gratitude to the principal and all staff members of Tamulpur High Secondary School for giving their playground. Sincere thanks also to the member countries of Asian Kho Federation, all team and their officials, and above all the wonderful people of Tamulpur. Tamulpur বাসীলৈ আমাৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম, আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি আমাৰ গোটেই জীৱন মনত থাকিব। পুনৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। My sincere thanks and gratitude to the media, doctors, volunteers and all others who are directly and indirectly connected for the successful conclusion of the tournament. Lastly, I must record our gratitude to the dynamic leadership of Sri Pramod Borji, Chief of BTC government, for his unfailing support, active guidance and tremendous energy. Gyun Thang, Dhanyabad, thank you. Namaskar.
भारत माता की जय। इस प्रतियोगिता के समापन की घोषणा करता हूं। जय हिंद। ये सर आपसे रिक्वेस्ट है, ये बच्चे फोटो सेशन करना चाहते हैं। फर्स्ट इंडिया गर्ल सेक्शन, उसके बाद सेकंड, फिर बॉयज। बॉयज को है आपको बॉयज ये आपको फॉर फोटो। perfect. क्या कर रहा है? बांग्लादेश गर्ल्स को बुलाने के लिए। बांग्लादेश गर्ल्स एंड ऑफिशियल प्लीज कम फॉर फोटो। बांग्लादेश प्लीज कम। बांग्लादेश गर्ल्स प्लीज कम फॉर फोटो। हम तो और किसको बुला रहे हैं? बांग्लादेश बॉयज। बांग्लादेश बॉयज बी रेडी।
Now Sri Lanka girls, please be ready for the photo session. Yes. Yes. Yes, yes, yes. No, no, अभी सर को दिलाना ना, ये मोमेंट तो आप इसको दिलाना ना सर, मेन तो आप हैं। कौन सा movie? ये नहीं, ये वाला, वो वाला, किसको देगा? आपको। हम बात अरे नहीं नहीं, नहीं नहीं ऐसे नहीं दे दो। गाना लगा दूँ? हो गया गाना गाना? सभी ऑफिशियल्स और ये सब बेन को दिखाने के लिए बोलिए, उसके बाद दो कल्चरल Yeah, please players take place. The band display will be start. Afterwards, their culture program for Assam. They take the tear. ये बेन के बाद सर बेन को भी सर कल्चरल प्रोग्राम ये 6 किसको देनी है? प्रमोद को भी ना प्रमोद को भी फोटो खींचो आपने देनी है। एक फोटो ले लो। I request the band to kindly finish their performance.
बाकी आधे सर को दे दो, आधे इनको दो। बैंड परफॉर्मेंस करने वाले सभी रेस्पेक्टेड परफॉर्मर को हम उनका परफॉर्मेंस खत्म करने के लिए अनुरोध करती हूँ। Thank you so much. এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত এটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰিবলৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ মিছেছ ফুজি বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত শিল্পীসকলক তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰিবলৈ আমি নিৰ্দিষ্ট স্থানত যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। Thank you so much to I request those are standing in the corridor, please take your place. आप बीच में ना खड़े हो, जो कॉरिडोर में खड़े हैं। बे समाव हारिमुआरि मोसानानै दिन्थिफुंगोन फुजि बसुमतारी आरो बिथांमोननि मोसाग्रा हान्जा बिथांमोनखौ मोसाफैनो थाखाय गुरै खावलायहरदों। बेन हान्जा बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरदों। Ladies and gentlemen, in a short while we are going to start a cultural program of Mrs. Fuzi Basumatari Dance Group. थैंक यू बैंड, गुड, क्लैप कर दो इनके लिए, थैंक यू।
Thank you so much. दानिया जोंनि गेजेराव मोसानानै दिन्थिफुंगोन बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि फुजि बसुमतारी आरो बिथांमोननि मोसाग्रा हानजा बिथांमोनखौ मोसानानै दिन्थिफुंनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय. Now we are going to start a cultural program of Mrs. Fuzi Basumatari Dance Group. Sebelang nengku. সকলোকে আমি নিজৰ নিজৰ স্থানত থিয় হ'বৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো আমি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিবেশনলৈ আগবাঢ়িছো
बोल दो आप ना। খন্তেক সময়ৰ পিছতে আমি পুনৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিম গতিকে সমূহ দৰ্শকক আমি উপস্থিত থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো এইবাৰ আমি অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো আলায়াৰুম হাৰিমু আফেদ ডান্স গ্ৰুপ Now we request Alayarun Harimu Afad Dance Group to kindly start their performance. Sangeeta madam, please start the song now. I request Sangeeta ma'am, please start the national, international, national song, please. চেম্পিয়নশ্বিপৰ টিম সঙৰ ভিডিঅ'টি স্ক্ৰীনত দেখুৱাই থকা হৈছে এই টিম সঙটি স্ক্ৰীনত আপোনালোকক দেখুৱাই থকা হৈছে তাৰ পিছতে আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাম এই টিম সঙটিৰ ৰচনা কণ্ঠ আৰু প্ৰযোজনা কৰা অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী ডক্টৰ সংগীতা কাকতি Hello. 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 এইবাৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰিবলৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছো ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কেইবাটাও অনুষ্ঠানত অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰি টিম সঙত কণ্ঠ নিগৰাই অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা অসম মাতৃৰ সুযোগ্য কন্যা
ডক্টৰ সংগীতা কাকতি 4th এছিয়ান খো-খো চেম্পিয়নশ্বিপৰ থিম ছঙৰ কণ্ঠ লগতে ৰচনা কৰি প্ৰযোজনা কৰা ডক্টৰ সংগীতা কাকতি বাইদেউক তেখেতৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। শ্ৰদ্ধেয় সুধীবৃন্দ, পোনপ্ৰথমে আপোনালোক আটাইলৈ মোৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম যাচিছোঁ। নমস্কাৰ, খুলুমবাই। আজি এটা ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ, তামোলবাসী ৰাইজলৈ মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইমান সুন্দৰকৈ এটা অনুষ্ঠান আপোনালোকে ইমান আদৰ সাদৰকৈ পাৰ কৰিলে, আটাইকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ শলাগ নলৈ নোৱাৰোঁ, তেখেতৰ কাৰণে আজি এয়া সম্ভৱ হৈছে। মই প্ৰথমে গাবলৈ লৈছোঁ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ সৈতে কণ্ঠদান কৰিছিলোঁ, সেই গীতেৰে আজি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ। জানকীৰে লাহি কঁকাল বতাহতে হালে, ঘূৰি নিদু চকুতে তাই বিজুলীটি খেলে, সাত সাগৰৰ ঢৌ যেন ভাহে। কোমল ৰঙা উঠ দুটি যেন চাহৰ কুহি পাত, ঝুমুৰৰ খৰি যেন বহাগী কুলিৰে মাত। ঝুমুৰৰ খৰি যেন বহাগী কুলিৰে মাত। শুনি বুধুৰ কলি জাতি দহে, শুনি বুধুৰ কলি জাতি দহে, ৰতনপুৰৰ বুধু আজি তাইৰ পিনে আহে। জনকপুৰৰ জানকীয়ে মিচিক মাছা খাহে, ৰতনপুৰৰ বুধু আজি তাইৰ পিনে আহে।
4th Asian Kho-Kho Championshipৰ থিম সংটি গাবলৈ লৈছো আৰু মই আটাইকে অনুৰোধ জনাইছো এই গীতটি তালে তালে আটাই যাতে হাত চাপৰি বজাই আমাক উৎসাহিত কৰে এই গীতটিত মোৰ সৈতে কণ্ঠদান কৰিছে অনুষ্কা বৰুৱাই মই অনুষ্কা বৰুৱাক মঞ্চলৈ মাতিছো অনুষ্কা বৰুৱাই থিম সংটিত কণ্ঠদান কৰিছে আজি এতিয়া মোৰ সৈতে কণ্ঠদান কৰিব Asian Kho-Kho Championship!
বিহুসুৰীয়া গীত গাম আপোনালোকে দেখিছে খেলুৱৈসকলে ইমান সুন্দৰকৈ নাচিছে এতিয়া বিহুসুৰীয়া গীত এটি গাম আপোনালোক আটায়ে যোন ইয়াত আছে যিসকলে ইচ্ছা কৰে নাচিব পাৰিব এটি জনপ্ৰিয় সিন্ধি গীত গাবলৈ লৈছো আৰু এইটো এটা বিশ্ববিখ্যাত গীত আশা কৰো আপোনালোক আটায়ে ভাল পাব हो लाल मेरी दमादम मस्तक लंदर कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी चराग तेरे वरन हमेशा चराग तेरे वरन हमेशा चराग तेरे वरन हमेशा पंजवा में बारण आई बला झूले लालन पंजवा में बारण ओ पंजवा में बारण आई झूले लालन सिंदरिता सेवणता शके शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी सिंध पीरा तेरी नवत बाजे हिंद सिंध पीरा तेरी नवत बाजे हिंद सिंध पीरा तेरी नवत बाजे नाल बाजे घड़ियाल बला झूले लालन ओ नाल बाजे ओ नाल बाजे घड़ियाल बला झूले लालन सिंदरिता सेवणता शके शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी
पीरा तेरी खैर होवे नाम अली बेड़ा पार लगा झूले लाड़न ओ नाम अली ओ नाम अली बेड़ा पार लगा झूले लाड़न सिंदरिता सेवणता शके शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर ओ लाल मेरी पट रखियो पला झूले लाड़न सिंदरिता सेवणता शके शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर थैंक यू थैंक यू थैंक यू এইবাৰ মই শেষৰটি গীত গাবলৈ লৈছো এটা পাঞ্জাবী গীত আটায়ে নাচিব লাগিব কিন্তু I request all of you to dance with me. एक मुंडा पंजाबी जिड़न शराबी एक मुंडा पंजाबी जिड़न शराबी उन लव यू आखदी दिल लगी कुड़े दिल लगी कुड़े गुजरात दी दिल लगी कुड़े गुजरात दी दिल लगी कुड़े गुजरात दी
लगे अब साल सलन जब पूरी पूरी गिर जैसे चल नहीं कंधे उंदे आखियां देती अभी उम्र है बाली बड़ी तोड़ने वाली अभी उम्र है बाली बड़ी तोड़ने वाली कुड़ी में तो तेरे राजा अब दिल लगे कुड़िया दिल लगे कुड़ी कुछ रात दी दिल लगे कुड़ी कुछ रात दी दिल लगे कुड़ी कुछ रात दी थैंक यू एबार मैं अनुष्का बरुवाक मातिसु তেওঁ এটা কোৰিয়া আৰু সিংহলী গীত গাব আশা কৰো আপোনালোকে ভাল পাব আপোনালোকে কোৰিয়াৰ বিটিএছৰ গান ভাল পাইনে শুনিব নেকি এয়া অনুষ্কা বৰুৱাই গাব প্ৰথমে সিংহলী গীতটো গাব তাৰ পিছত কোৰিয়ান গীত এটি গাব এয়া মঞ্চত অনুষ্কা বৰুৱা আমি খন্তেক পিছতে আমাৰ আজিৰ যি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া অনুষ্ঠান আমি আৰম্ভ কৰিম Next. Madam Muni. Madam Muni. Manike mage hite muruwe nurahangam yawe avilevi meriye numbenage magene ehame hayave sihiwevi hitalang matavatna hurupe makapatilena yuvanari manahari sukumali numathama hitalang matavatna hurupe makapatilena yuvanari manahari sukumali numathama manike mange hite please come hitalag madavatna hurupe makapatilena ruvanari manahari sukumali numbathama hitalag madavatna hurupe makapatilena ruvanari manahari sukumali numbathama manike mange hite muruwe nurahagam yawe evilevi meriye numbenage magene ehame hayavi Ashwini Mr. Ashwini Ajgar sahab hitalag madavatna hurupe makapatilena ruvanari manahari sukumali numbathama hitalag madavatna hurupe makapatilena ruvanari manahari sukumali numbathama manike mage Thank you very much. এবাৰ অনুষ্কা বৰুৱাই শেষৰটো গীত গাব
Korean song. Korean song. Korean BTSৰ এটি গীত আশা কৰো আপোনালোকে ভাল পাব আৰু এটো গীত গায়ে অনুষ্কাই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লব Cause I'm in the sunset, so watch me bring the things to the night. Come on, shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. King Kong, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Hey, sing song when I'm walking home, jump up to the top of Rome. Ding dong, call me on my phone, I see and I get my thing on. Ha, this is getting heavy, can you hear the bass? I'm ready, life is sweet as honey, yeah, just beat your thing like money. Ha, this don't overload, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I grow up. Hey, so let's go, cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the things in the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul, lighting up like dynamite. Whoa, whoa. Bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along. Word up, talk to talk, just move when you're on the wall. Day and night, the stars alive, so we dance to the break of dawn. Ladies and gentlemen, I got the message, so you should keep your eyes on the ball. Hey, this is getting heavy, can you hear the bass boom? I'm ready, life is sweet as honey, yeah, this beat you tin like money. Disco overload, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I go up. Let's go! Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the things in the night alive. Hey, shining through the city with a little funk and soul, lighting up like dynamite. Oh, oh. Da-n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 a, life is dynamite. Hey, da-na-na-na-na-na-na-na-na, life is dynamite. Shining through the city with a little funk and soul, lighting up like dynamite. Oh, oh. Da-na-na-na-na-na-na-na-eh, da-na-na-na-na-na-na-eh, da-na-na-na-na-na-na-eh, lighting up with dynamite. Da-na-na-na-na-na-na-eh, da-na-na-na-na-na-na-eh, da-na-na-na-na-na-eh, lighting up with dynamite. Thank you very much. এবাৰ মই অংগৰিকা আয়ুষী বৰাক মাতিছো তেখেতে এটি খুব জনপ্ৰিয় গীত আপোনালোকক গাব ডক্টৰ কাকতি বাইদেউলে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এইটো শেষৰটি গীত এই গীতটি গায়ে আপোনালোকৰ পৰা মই বিদায় লম
আৰু বহুতো আকৰ্ষণীয় অনুষ্ঠান আছে আপোনালোকে ইয়াৰ পিছত বহুতো সুন্দৰ সুন্দৰ অনুষ্ঠান দেখিবলৈ পাব ডক্টৰ সংগীতা কাকতি বাইদেউৰ লগতে দুইগৰাকী গায়িকাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনিতে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক যে আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা যে 4th এছিয়ান খো-খো চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতৰ পুৰুষ আৰু মহিলা দুয়োটা টিমেই চেম্পিয়ন হ'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাতোতকৈ গৌৰৱৰ কথা যে তামুলপুৰৰ জীয়ৰী ৰঞ্জনা শৰণীয়াই কেৱল মাত্ৰ ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰাই নহয় জীৱনৰ প্ৰথমখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলত গোল্ড মেডেল পাই অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে তামুলপুৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আমি ৰঞ্জনা শৰণীয়াক মঞ্চলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ তেখেতক বিশেষভাৱে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে ৰঞ্জনা শৰণীয়াক বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টে 10 লাখ টকাৰ চেক প্ৰদান কৰিব পৰৱৰ্তী সময়ত বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা 10 লাখ টকা তেখেতক প্ৰদান কৰা হ'ব লগতে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই আমাক জনাইছে যে অসম চৰকাৰক ৰঞ্জনা শৰণীয়াক এটা চৰকাৰী চাকৰি দিবৰ বাবে আবেদন জনোৱা হ'ব গতিকে প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়ৰ এই মহানুভৱতাৰ বাবে আহক এটা উষ্ম হাত চাপৰিৰে আমি ধন্যবাদ জনাওঁ বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লগতে তেখেতৰ টিমটোক আমি বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ এটা উষ্ম হাত চাপৰি হ'ব লাগে ৰঞ্জনা শৰণীয়াৰ বাবে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ বাবে লগতে বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ বাবে नोंथांमोनखौ फोरमायनानै गोजोननाय लायोदि नैबे ब्रैथि ख'ख' चेम्पियनशिप बादायलायनायाव हिन्जावसाफोरनि आरो हौवासाफोरनि बे मोन्नैबो बादायलायनायाव इन्डिया चेम्पियन जानो हादों आरो बे गेलेनायाव आइजो हानजायाव तामुलपुर ओनसोलनि सासे आइजो बाहागो लानो हादों बिथांनि मुङानो जादों रन्जना शरणीया रन्जना शरणीया जोंनि तामुलपुर ओनसोलनि बिथाङा भारतनि जानानै नैबे ब्रैथि एशिया ख'ख' चेम्पियनशिपआव बाहागो लानो हादों आरो बिथांनो बिटिआर सरकारनिफ्राय 10 लाख मान बान्था बावनाय जागोन रन्जना शरणीया नोंथांखौ जोङो जौसाव हास्थायदों नोंथांनो बिटिआर सरकारनिफ्राय 10 लाख रां मान बान्था बावनाय जागोन আমি ৰঞ্জনা শৰণীয়াক মঞ্চলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ তেখেতক বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব আমি আগবাঢ়িছোঁ ৰঞ্জনা শৰণীয়া উপস্থিত আছে আমি বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ I request all the Indian players, please take dinner. सभी इंडियन प्लेयर से मेरा रिक्वेस्ट है आप जाकर के डिनर ले लीजिएगा भारतनि आइजो हानजानि जानानै गेलेनाय रन्जना शरणीया बिथांनो बिटिआर सरकारनिफ्राय 10 लाख रां मान बान्था बावनाय जागोन बिथाङा जोंनि ओनसोलखौ गौरव लाबोनो हादों भारतनि जानानै बिथाङा नैबे ब्रैथि एशियान ख'ख' चेम्पियनशिपआव बाहागो लानो हादों আমি বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়ক ৰঞ্জনা শৰণীয়াক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ৰঞ্জনা শৰণীয়াৰ পিতৃ মাতৃ আমি দুয়োকে মঞ্চলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এয়া ৰঞ্জনা শৰণীয়াক আৰণাইৰে সম্বৰ্ধনা জনাইছে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়ে সঁচাকৈ আমাৰ তামুলপুৰৰ বাবে
গৌৰৱান্বিত ৰঞ্জনা শৰণীয়া এটা উষ্ম হাত চাপৰি আহক আমি খেলুৱৈগৰাকীক ধন্যবাদ জনাওঁ भारतनि जानानै ब्रैथि एशियान ख'ख' चेम्पियनशिपआव बाहागो लानो हानाय रन्जना शरणीया तामुलपुर ओनसोलनि बिथांनो मान बावदों ৰঞ্জনা শৰণীয়াক পৰৱৰ্তী সময়ত বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা 10 লাখ টকা প্ৰদান কৰা হ'ব এটা উষ্ম হাত চাপৰি আহক আমি বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টক ধন্যবাদ জনাওঁ প্ৰমোদ বড়ো মহোদয় এই মহানুভৱতাৰ বাবে তেখেতক আমি ধন্যবাদ জনাওঁ Ladies and gentlemen, we are again on back to our cultural program, and our next performance will be given by Ali Yaron Harimo Afad Dance Group. Please welcome Ali Yaron Harimo Afad Dance Group. Kami समाव आलायारन हारिमु आफादखौ मोसानो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय खन्थिक बिशते आमार राजेर सांस्कृतिक सन्ध्या अनुष्ठानटी उद्বোধন करिब आमार बिटिआर इएम अरूप कुमार दे महोदय आमार माजत इतिमध्ये उपस्थित आछे
जोबोद जोबोद गोजोननाय बावहरबाय तामुलपुर आलायारन हारिमु आफाद बिथांमोननिसिम जोबोद मेहेरगोनाङै बिथांमोना मोसानानै दिन्थिलांबाय। এবার আমি এসে ঘটে আমার রাজ্যের যে আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটি শুভ উদ্বোধন করার বাবে আমি এগৰাকী অতিথিক আমন্ত্রণ করে আনিছো। আমার বিটিআরর ইএম মহোদয় মাননীয় শ্রীযুত অরূপ কুমার দে আমার মাজত ইতিমধ্যে উপস্থিত আছে। ফোর্থ এশিয়ান খো খো চ্যাম্পিয়নশিপ 2023 এই খেলৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি বিশেষ যি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটি আমি শুভ উদ্বোধন করার বাবে আমার বিটিআরর ইএম মাননীয় শ্রীযুত অরূপ কুমার দে ডাঙরিয়াক আজিৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুভ উদ্বোধন করার বাবে অনুৰোধ জনাইছো। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো নেপালী নৃত্য দললৈ। এবার সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া অনুষ্ঠানটি শুভ উদ্বোধন করার বাবে আমি আমার বিটিআরর ইএম মহোদয় শ্রীযুত অরূপ কুমার দে ডাঙরিয়াক ঠিক করে যাও নাহলে কি লেকচার দিই অলপ নেটটো না রাজবংশীকে উঠারছে মোসানাইকে না লাগে এটা যদি হয় তাহলে ও হ্যাঁ हेलो তেখেতক আমার কালচার সাব কমিটির তরফের পৰা এখন আরনায়েৰে সম্বৰ্ধনা জনাব আমার সম্পাদক কবিন বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া।
কোচ ৰাজবংশী ডান্স গ্ৰুপ তেখেতসকলক খন্তেক অপেক্ষা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। राजेश चौहान जी, आपको मंच पे बुलाया है। लिंक तो पढ़ाई এবাৰ কোচ ৰাজবংশী ডান্স গ্ৰুপ তেখেতসকলৰ নৃত্য পৰিৱেশন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। नै दानिया जोंनि कर्टआव कोच राजबंशी डांस ग्रुप শ্রদ্ধা রাইস এবার জোরদার হাতচাপড়ি লাগে। यूट्यूब हाँ मैं कोई ऐसा गीत गाऊं मैं कोई ऐसा गीत गाऊं ये नहीं मैं कोई या टू काटो वही तो काटो ये तो आई गई আজিৰ আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ বিশেষ আকৰ্ষণ অসমৰ নগৰে চহৰে গাঁৱে ভূঞে তথা আমাৰ ভাৰতৰ ইণ্ডিয়ান আইডলৰ ৰানাৰ আপ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নাহিদ আফৰিন। নাহিদ আফরিন গীত পরিবেশন করার আগ মুহূর্তত আমি আমন্ত্রণ করিছো ওয়েস্টার্ন ব্যান্ড বোটল রকেট ইন্ডিয়া। Hello. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Coach Rajbangshi Dance Group, led by Khokha Bormon. Hello, sir.
এয়া খোখা বর্মনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আমাৰ কোচ ৰাজবংশী নৃত্য দল। Hello, check. ইফালে দিবি টেড়া করি কেন কি কাম ইফালে দিলা We have Madras 21 Madras Regiment band display. I would like to request them to get ready after their performance. Hello. Hello, sir. हमारे बीच আজি আমি কোচ রাজবংশীর কৃষ্টি দলের কুষাণ নৃত্য এটি গাম তাতে ভুল ভ্রান্তি হলি রাইজে যান মাফ করে।
বাপের দেরি শিশুকালার মন পানু না হায় রে শিশুকালার মন পানু না হায় রে শিশুকালার মন পানু না বন্ধু বাসিয়া তুই বাদাস না শিশুকালার মন পানু না হায় রে শিশুকালার মন পানু না মনের হরিণী কান্দে বনতে ঘুরে মনের হরিণী কান্দে বনতে ঘুরে কলঙ্কিনী নারী কান্দে কলঙ্কিনী নারী কান্দে সারিয়া বাপের দাঁড়ি মন পানু না হায় রে শিশুকালার মন পানু না হায় রে শিশুকালার মন পানু না চৈত মাসে চৈতা হাওয়া বৈশাখ মাসে বিহু চৈত মাসে চৈতা হাওয়া বৈশাখ মাসে বিহু বিহুর দিনে ভালোবাসা বিহুর দিনে ভালোবাসায় আমার হবে বিয়ারে শিশুকালার মন পানু না হায় রে শিশুকালার মন পানু না হায় রে শিশুকালার মন পানু না বন্ধু বাসিয়া তুই বাজাস না শিশুকালার মন পানু না হায় রে শিশুকালার মন পানু না দারুণ বিধি রে রাতা বলিবে সোহরার ছায়ান রে রাজবংশীর তো হায় এ ভাওয়াই আহা আরে রাজবংশীর তো হায় রে এ ভাওয়াই আহা আরে গানে গাইয়া মোরা মৈশাল বন্ধুরি গায়া আরে বাদে গানে গাইয়া মোরা মাহুল বন্ধুরি গায়া আরে
সাদিয়া পারিয়া হায়া চল বসিয়া কালায় নাই আইসি আরে কালারে বাদে বাদি পাগল জাতর করিয়া আরে কালার বাদে বাদি পাগল জাতর করিয়া সামনে কালা হায়ারে সামনে কালা সারিয়া দিয়া অঞ্চলের কানিরে মোর যায় বেলা আরে সামনে কালা হায়ারে সামনে কালা সারিয়া দিয়া অঞ্চলের কানিরে মোর যায় বেলা সারিয়া দে অঞ্চলের কানি দেরি হলে মারিবে স্বামী রে সারিয়া দে অঞ্চলের কানি দেরি হলে মারিবে স্বামী রে আরে সামনে কালা আরে সামনে কালা সারিয়া দিয়া অঞ্চলের কানিরে মোর যায় বেলা সামনে কালা আরে সামনে কালা সারিয়া দিয়া অঞ্চলের কানিরে মোর যায় বেলা সারিয়া দিয়া অঞ্চলের কানিরে মোর যায় বেলা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কোচ ৰাজবংশী নৃত্য দললৈ। এবাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া শুভোদ্বোধন কৰাৰ বাবে মাননীয় শ্ৰীযুত অৰূপ কুমাৰ দে EMBTR তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে কালচাৰ সাব কমিটিৰ তৰফৰ পৰা এখন আৰণাইৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। হেল্ল' কালচাৰ সাব কমিটিৰ তৰফৰ পৰা এখন আৰণাইৰে উদ্বোধক মহোদয় সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ থাকিল। हेलो
তেখেতসকলকো দিব দিছে Governor na check 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 hello 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 check 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 কি কৈছা লগ পাইছো থ্যাংক ইউ এটা পোৱা নাই লগ পালো check check hello hello check
This. Hello, hello. vendor announcement player announcement जवानों को हम प्लेग्राउंड तक आने के लिए 21 Madras Regiment
बैंड डिस्प्ले ग्रुप को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इसके साथ साथ सभी जवानों को हमारी तरफ से संबर्धना देना चाहता हूं। इसलिए आप लोगों को फिर कोर्ट पे आने के लिए अनुरोध करता हूं। এটি বিশেষ ঘোষণা আমাৰ ইণ্ডিয়া খো টিমৰ আমাৰ ৰিসিপশন কমিটি তথা কন্ট্রোল রুমত বেগ রাখি থোৱা আছিলে। বেগখন নাইকিয়া হৈছে। যদি কোনোবা সদাশয় ব্যক্তিয়ে বেগখন পাইছে আমাক ঘূৰাই দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। जोंनि रिसिपशन कमिटी अफिसनि आगोलाव इंडिया टीमनि बेग दोननाय जादोंमोन। बे बेगा गैया जानानै दङ। नाथाय सोरबाफोर मोनदोंब्ला बे बेगखौ जोंनि आखायाव होनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। Now we have inaugural function of cultural night. हेलो भैया वॉल्यूम बढ़ा दो। हेलो हेलो इको दे दो। इको बढ़ा दो। हेलो इको बढ़ाओ। इको हेलो हेलो वॉल्यूम दे दो थोड़ा और इको दे दो। हेलो সবাই কে রাখি বলে গেছে লড়াবিরা ঘুরে স্টুডেন্ট বিলাক স্পেশালি অলপ বুস্ট হব লাগে। আজি ফাইনাল হে ক্লোজিং সেরেমনি পুরা मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। जुड़े पूछते हो ये आते। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। तुमको बुलाऊं या पल के बिछाऊं कदम तुम जहाँ जहाँ रखो। ज़मीं को आसमां बनाऊं सितारों से सजाऊं अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। आकाई को खो बोल रे ভাল লাগিছে নাই? আল্লাহ হব লাগে। বই আলো যে হাতটা বুঝে দিও। আমার চিফ স্যারের কারণে জোর হাত দিয়ে দিও কেমন লাগে। চিফ স্যার বই আছে। अगर कहूँ तुम्हें सुनाऊं तुम्हें हंसी कहानियाँ
सुनोगी क्या मेरी जवानी तुम एक परी की दास्तां या मैं कहूँ तुमसे बयां ओ या मैं कहूँ तुमसे बयां कि राजा से रानी मिली थी कहाँ कहानियों पे नजर में तुम्हें लेके जाऊं अगर तुम कहो जुरे आखाइ गामागी आले मोसुनांगौ आखाइ खबर नांगौ नोंसोर ओरैनो दं जोंनि थाखाय दिनै दा बेलासियाव मोनसे गिदिर एचिभमेन्ट मानोना तामुलपुर जायगानि আমার এই জিওডি ইন্টারন্যাশনাল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে টিমত এই কারণে আজ আরো বেশি কেন আসিব লাগে জোরে হাততালি এটা দে পিছলে अगर कहूँ तुम्हें सुनाऊं तुम्हें हंसी कहानियाँ सुनोगी क्या मेरी जवानी तुम एक परी की दास्तां या मैं कहूँ तुमसे बयां ओ या मैं कहूँ तुमसे बयां ये राजा से रानी मिली थी कहाँ कहानियों पे नजर में तुम्हें लेके जाओ अगर तुम कहो तुमको बुलाओ या पल के बिछाओ कदम तुम जहाँ जहाँ रखो कमी को आसमां बनाओ सितारों से सजाओ अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि हर तू जगाओ अगर तुम कहो ला 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 हे 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 थैंक यू अनिल चौहान कराओके এতিয়া তো অলপ নাচিব লাগিব এতিয়া কলেজ লাইফৰ গান গাম এটা সবেই নাচিব লাগিব আমাৰ সৰু সৰু ভাইটিসকল ভণ্টিসকল ঠিক আছে অঁ বিহু আহি আছে বিহু গাওঁ এতিয়া মোৰ ভণ্টি আৰু ভাইটিসকল নাচিব পিছফালে যিবিলাক পিছফালে আছে দি দিয়া চিপছাৰৰ কাৰণে এটা যদি হাত তাবৰি দিয়কচোন আজি যিৰ কাৰণে আমি মানে এটা আনন্দৰ দিন নাচিব লাগিব দেই मिल ही गया मिल ही गया मिल ही गया मिल ही गया Thank you. Thank you. नोंसोर मोजां मिथिगौ जे माबा जोंनि दाहाय माबा जे कालचारेल प्रग्राम पारफर्म खालायगोन माबा नोंसोर गासिबो मिथिगौ आं बुंनाङा अलरेडि बुंखाबाय नाफरिद दंखायो जोंनि गेजेराव ओंखायनो आं नागिराखै बा सानाखै जे मानोना बाहेरनि आलासि फैदों आरो जों प्रग्राम माबा 9टानि गेजेराव नङाब्ला 10टानि गेजेराव माने कमप्लिट खालायनांगोन ओंखायनो आं जुदि माबा पारफर्म खालामबाय थागोन बाहेरनिफ्राय आलासि फैनाया बे प्रग्राम माने एन्जय खालामनो हाया ओंखायनो आरो गाब लागे
ইয়াতে নেটটো নচলে এই ট্ৰেকত সেই সমস্যা ইয়াতে লগাব লাগে এই ট্ৰেকটো বৰ গাৱা যায় আপোনালোকে নান আছে কি গান গাম নাচিব লাগে আজি হে গাব লাগিব তো সিরি সিরি মথ মথ হে 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 লা 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 তেনেহ'লে মোক অলপ টাইম দিব লাগিব ট্ৰেকটোৰ লগত আহিব লাগিব তাতে এইটো নাই তেওঁলোকৰ ওচৰত মোৰ মোবাইলটো দি আহিব লাগিব তো যি নহওক ভাল লাগিছে তো মই গোৱাটো ঠিক আছে আৰু গাম দে ঠিক আছে আহি আছো ৰ Bena gezer habben. Kenapa? Kalau sini nih, ini set jirai deng. Besan naik asin do. Pasan ladeng besar. Aro pasalan anu itu diri nu thaiba, dungna los. Untuk harda, ang swing gezer habben. আমার আজিৰ আকৰ্ষণীয় সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ উদ্বোধক মহোদয় মাননীয় শ্ৰীযুত অৰূপ কুমাৰ দে ডাঙৰীয়ালৈ আমাৰ তৰফৰ পৰা বহুত 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 ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতে তেখেতৰ মধুৰ কণ্ঠেৰে আমাক দুটি গীত পৰিৱেশন কৰি শুনালে তাৰ বাবে আকৌ ৰিচিপশ্যন কমিটিৰ তৰফৰ পৰা তেখেতলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এবাৰ আমি গীতৰ খৰাই আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ ৱেষ্টাৰ্ণ বেণ্ড বটল ৰকেট ইণ্ডিয়া তেখেতসকলক আমাৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছে ৱেষ্টাৰ্ণ বেণ্ড বটল ৰকেট ইণ্ডিয়া बिथांमोनखौ जोंनिफ्राय गांफा गांफा आरनायजों बरायनाय जागोन दा बरायफैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय প্রথমে প্রথমে লিড অগ্ৰদীপ বৰুৱা তেখেতক এখন আৰনাইৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আহ্বান জনাইছো
অগ্ৰদীপ বৰুৱা ইয়াৰ পিছতে ৰিয়ান বৰা ডাঙৰীয়াক এখন আৰ্নেৰে সম্বৰ্ধনা জনাৰ বাবে আহ্বান জনাইছো জয়ন্ত হালৈ উপস্থিত আছে তেখেতকে এখন আৰ্নেৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আহ্বান জনাইছো নীলাৰ্ণৱ শৰ্মা ইয়াৰ পিছতে ৰিয়াজ আহমেদ মৃণাল তালুকদাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো मान गोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि गेजेराव वेस्टार्न बेन्ड बटल रकेट इन्डिया बिथांमोननि मेथाइ खननायखौ नुनो मोनसिगोन बिथांमोननि थाखाय गासैखौबो खनसे आखाइ खबनायनि थाखाय खावलायनाय जाबाय Hello, check. তেখেতসকলৰ ওয়েস্টার্ন ব্যান্ড গীত পৰিবেশন কৰাৰ পিছতেই আমি আমাৰ মাজত আজিৰ বিশেষ আকৰ্ষণ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ most popular Check 1 2 check. Delay na lage reverb thakile hol. Check 1 2 check. Check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello. Check. Hello, check. Hello. Hello. Check. Hello, check. Hello, check. Hello.
Hello, check. Hello, hello. Hello. Hello, hello. बढ़िया. Check once. Hello, hello, hello. Hello, check. Hello, check. Hello. 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 Hello, hello. जाने वफा हो के बेकरार এটা ভাল রোমান্টিক গান মোর খুব প্রিয় এইটো গাই তারপরে আদিৰ সন্ধিয়া আৰম্ভ হ'ব মোৰ ভাইটি আছে ইয়াতে গাব ইয়াতে তাতে দৌৰি ফুৰি গালো এতিয়া অলপ লাহেকে থিয় দি গাওঁ অলপ এনজয় কৰক খুব ৰোমান্টিক গান মোৰ প্ৰিয় গান গামৰ পৰা লাহে লাহে অলপ হাত চাপৰি দিব আৰু হেল্ল' ইকোটো অলপ বঢ়াই দিবচোন হেণ্ডছেটৰ লগত গাইছোঁ সেইকাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে প্ৰেক্টিছ নাই না সেইটো লাইভ প্ৰেক্টিছ য়েছ জোৰে হাত তালি বঢ়িয়া হাতটা পরে One, 2, 3. पहला नशा पहला गुमान नया प्यार है नया इंतजार कर लूं मैं क्या अपना है दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार तू ही बता 1, 2 पहला नशा पहला कुमार রেকর্ড গালে ভাল লাগিল হয় কিন্তু মোর প্রিয় গান গাই আছে খালি গলত গাই দিও ভাল লাগে মিউজিক গলত নামিলে ভাল নালাগে নহয় उसने बात की कुछ ऐसे बात में उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं एक कर दो आसमां और ज़मीन कहो यारो क्या करूं क्या नहीं पहला नशा पहला खुमार नया प्यार है नया इंतजार कर लूं मैं क्या अपना है दिल बेकरार
मेरे दिले बेकरार तू ही बता पहला नशा पहला कुमार थैंक यू खाली गलार गाई दिल আৰু এটা ভাল লাগে বহুত মোৰ কলেজ লাইফত এনজয় কৰিছিল কাৰণে ভাল লাগে जाने वफा हो के बेकरार बरसों किया मैं तेरा इंतजार क्या नशा इस प्यार का तुम पे सनम छाने लगा कोई न जाने क्यों चैन खोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है थैंक यू सो मच थैंक यू Hello, check. Khulumbai Tamulpur. Are you guys having a good time? A big round of applause to the Health Minister, sir. Thank you so much to embrace this occasion. Besi homoy nolo, already bahut homoy ami lolu apologor pora. Aji eta khub shubh din, aji ami hokole good khaisu hi Tamulpurot. So let's celebrate this beautiful evening where we have so many stars with us. And I would like to request you all to please switch on your flashlights and put some big round of applause for the people of Tamulpur. Nijor babe eta jure hat sapori. Tamulpur, you guys rock. And to all the champions who participated in this beautiful event of Asian Kho-Kho Championship, Tamulpur, a song specially for you all. Thank you. Yeah! Let's do this together! The stars, look how they shine for you, and everything you do, and they're all yellow. I came along, I wrote a song for you, and everything you do, and they're all yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing you have done. And they were all yellow. Your skin, oh, your skin and bones taught me to something beautiful. You know I love you so much. Beautiful, my friend. You know I love you so. Keep the hands blowing. Flashlights, flashlights. Switch on your flashlights for Tamulpur. I jumped across, I swam across you. Oh, what a thing to do, my love. I never saw your love. I drew a line, for you. Oh, what a thing to do. I never saw your love.
your skin and bones, darling, to something beautiful. Do you know I love you so much? You know I love you so. It's true. Look how they shine for you. Look how they shine for you. Look how they shine for. It's true. Look how they shine for you. Look how they shine for you. Look how they shine for. Look how the stars. Look how they shine for you. Oh, what a thing Kulumbai, Agnimo Argodip, and we have Bottle Rockets India for you. And it's an honor for us. Thank you, promoter, and the entire BTC Sarkar for giving us this opportunity to be a part of this amazing event. And the next song is a song of perseverance. In every competition, there will be a winner, and there will be someone who has done a lot of hard work but couldn't be the winner. But they never stop trying. It's a song of perseverance, a song of self-belief and holding on. And this song is called One. Thank you.
Thank you so much. The next song is a very special song, a song of an artist who inspired us, all this generation, to play rock music even in Hindi, Ohomia, or to say Bengali or Nepali. I can see the Nepal team is also here. So this is a song by an artist named KK, who inspired a generation to believe in rock music in India. And may his soul rest in peace wherever he is right now. And can we have some flashlights on for the beautiful soul KK? Yes, just show them how to put the flashlights on. Yeah. Just like that, you have to put your flashlights on for this amazing singer, KK. And this is a song, or to say our tribute to the legend. Thank you. जरा सी दिल में दे जगा तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा। मैं चाहूँ तुझको मेरी फिदा हूँ तुझ पे मेरी जा बेपना। जरा सा यादों में बसा, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा। मैं चाहूँ तुझको मेरी जा बेपना, तुझ पे मेरी जा बेपना। दीवानगी है नहीं आशिक कोई मुझसा तेरा, तेरे लिए बंदगी। मैं चाहूँ तुझको मेरी जा बेपना, फिदा हूँ तुझ पे मेरी जा बेपना। Come on, sing with me. Yeah, you guys sound good. Can somebody take one mic to the audience? Oh.
BTC, thank you once again for this opportunity. You guys are amazing, and we really wish that you take BTC to the next level. कह भी दे दिल में मेरे जो है छुपा ख्वाहिश है जो तेरी रख नहीं पर्दा कोई मुझसे ऐजा कर ले तू मेरा यकीन मैं चाहूँ तुझको मेरी जान बेपना फिदा हूँ तुझ पे मेरी जान बेपना Hello, check. All right. All right, let's have some fun. Hello. Hey, we're having some mic issues. Give us 2 minutes. Hello, check. Hello. Check. 1, 2, check. Hello, check. Check. Hello, check. Let's do this with this only. Hello, check. All right. So don't stop jumping. Jump. Hey, Tamulpur. Jump. Maybe there's something in the air tonight. This feeling in the by my side, so light. Riding slow to the radio west out of the town. Oh, I feel heat before the lights go down. And I still burn. Baby, I still burn for you. I still burn.
that was Riaz for you. All right. Are you guys having a good time? Can't hear you. Are you guys having a good time? Yeah, that's more like Tamulpur. So by the time the band gets its tuning done, I'd like to introduce our band to you. We are Bottle Rockets India. And guitars, Amar Logot ase Riaz. That's Rian again on guitars. The person who is trying to make some space is Mrinala on bass. That's Neil on drums. Jantoda on keys. Myself Horgo, and we are Bottle Rockets India for you. And बहुत ভাল लगे से आता है. Thank you Tamulpur. Thank you so much. Gajan Thang. This is called It's My Life. This is a song for the broken heart, the silent prayer for the faith divided. Why gonna be just a face in the crowd? You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. Why gonna be forever? I just wanna leave around my life. My heart is like an open highway. Afraid you see that. This is someone that's you right now. But Tommy and Gina will never break down. Tomorrow's getting hot to make the wish stay out. Look in the around and make your own way. It's my life, it's now or never. Why forever? I just want you around my life. My heart is like an open highway. I'm breaking, see, I'm in my way. I just want to leave around my life. It's my life. Don't back, don't break, I know don't back down. It's my life, now or never. Forever, I just want you around my life. My heart is like an open highway. You can see I'm in my way. I just want you around. You guys are amazing. All right. So ইয়াতে লাকিয়ালিৰ গান শুনি কিমানে ভাল পায়?
Can I see some Lucky Ali fans out here? Are there any? Okay, I can see some hands there. So alright, I hope you guys will like this song too then. Tamulpur, কেনে চলিছে? Gazanthang. Muzang. Tamulpur is Muzang. Alright. For the roller coaster ride. जो होता है बात समझ में आती नहीं तेरे मेरे साथ जो होता है सबके साथ वो होता नहीं जब सारा जग ही सोता है फिर नींद हमें क्यों आती नहीं इंतजार में तेरा हूँ तू जरूर आए इस बहाने अब मेरा जाए होके दूर आए कुछ लम्हों के लिए है यहाँ जरूर कोई भी रहा नहीं यहाँ पे बेकसूर जब दुनिया को देखूं लेंगे सब रंगी ये झूठा भी है खुश रंगे दिल वालों ने सही मानो दिल दिया होगा दिल वालों ने कुछ ऐसा ही किया होगा करता नहीं मैं तुझसे कोई भी लगी सच्चा हूँ या झूठा हूँ मैं हूँ यूं ही सही प्यार तेरा जहाँ मैंने दिल दे दिया तुझसे बिछड़ के मैं जाऊंगा कहाँ दिल वालों ने कुछ ऐसा ही किया होगा दिल वालों
All right. All right. All right, so this is a stocking song for all the beautiful stalkers out here on a lighter note. But this is a song that talks about breath in some way. But yeah, there are so many layers down this song. All right, let's not get into it. This song is called Every Breath You Take. All right. To all the police security people out here, this song is especially for you. Because you are keeping this place sane. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you say you belong to me? Step you take, every move you make, and every vow you wake, every step you take, every move you make, I'll be watching you. Since the girl I love without faith, keep my life I can only see your face. I dream at night I can kind of and keep on trying, baby, baby. Oh, can't you see you belong to me? I'm a poor man's step you take, every move you make, and every vow you break, every smile you fake, every claim you say, I'll be watching you. Every move you make, every step you take, I'll be watching you. Every breath you take, every move you make, every song you sing, I'll be watching you. I'll be watching you. I'll be watching you. I'll be watching you. All right. So this is a mix of Nepali. To all the team from Nepal, this is a mix of a Nepali song, and also to the beautiful friends from Bangladesh who are here. I'm sure you guys be knowing the Adivasi songs of Assam and West Bengal. So it's a mix of Adivasi and Nepali. Hope you guys will like it. And humble attempt from our end. Thank you.
নাচিবলৈ সাজু হৈ যাওক মৰমৰ দৰ্শকবৃন্দ অনুৰোধ যাচিলোঁ যেন নাচিবলৈ নাপাহৰে হাত বাউলি থাকে যেন keep your hands flowing হাত বাউলি ধুনীয়া মই আপোনাৰ কাষলৈ যাব পৰা নাই মাইকৰ ইছ্যু আছে কিন্তু ইয়াৰ পৰাই মৰম যাচিছোঁ হাত বাউলি থাকক ছানা বাজো গৰৰ কৰ্ণমা উঠো আজ मेरो आनन्द कौलहर हिजोको जीवना आज भइन्छ सपना एकांशी कति चढे बितेको यो जीवन पानी भयो सरर बिजुको हाती सहर कालो कालो बादल छोडी फर्किआयो सर que toque bandite la hilogi bilogi kupahare que toque bandite la hilogi bilogi kupahare que toque nojori lagai que toque nojori lagai brindaban ho ai re sobi que toque nojori lagai বৃন্দাবন রস লাগা নাচিব যেন নপহৰে ননদিয়া বান্ধিতে লাই হিলগি বিলগি গোপাহাৰে ননদিয়া বান্ধিতে লাই হিলগি বিলগি গোপাহাৰে দেউৰা তোৰ নজৰি লাগা দেউৰা তোৰ নজৰি লাগাই বৃন্দাবন হো আৰে সখী দেউৰা তোৰ নজৰি লাগাই বৃন্দাবন ৰস লাগা আকৌ এবাৰ চিনাকি কৰি দিছোঁ কিজত যন্ত্ৰদাত ড্ৰামছত নীল বেছত মৃণাল বৰ ফূৰ্তিত আছে আজি ৰিয়ান গিটাৰছত ৰিয়াজ গিটাৰছত মই অৰ্ঘ আৰু এই চেগতে বৰুণকো ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ বৰুণ ভাই য'তে আছা তুমি তোমাকো বহুত বহুত ধন্যবাদ किसने बांधे तेरे केश ये करे करे हरे किसने बांधे तेरे केश ये करे करे हरे किसने है नजर लगा किसने है नजर लगा वृंदावन हो आए रे सखी किसने है नजर लगाए वृंदावन रास लगा कांची रे प्रीत मेरी साथी रुक जाना जा दिल तोड़ के कांची रे प्रीत मेरी साथी रुक जाना जा दिल तोड़ के सच्चा है ये रब्ता तेरा छुटा नहीं सच्चे को तड़पना नहीं सच्चा है ये गुस्सा तेरा झूठा नहीं प्रेमी को तड़पना चाहती मैं जो चला जाऊंगा वापस ना आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा वापस ना आऊंगा ये
जा न जा दिल तोड़ के कांची रे प्रीत मेरी साथी रुक जा न जा दिल तोड़ के रुक जा न जा दिल तोड़ के रुक जा न जा दिल तोड़ के Thank you. You guys are amazing. Alright. আমাৰ মাজত নাহিদো উপস্থিত হৈছে হি লাহেকে মই যিমানটো অতি খবৰ পাইছোহি চ' আৰু এইটো গান গাই সামৰিব লৈছোঁ আপোনালোক বহুত মৰম দিছে বুলি ভাবিছোঁ and thank you so much Gajanthang. It's been a pleasure and honor for us to be here at Tamulpur, such a beautiful place surrounded by pristine forest and wetlands, and I would urge you all to be kind enough to this beautiful landscape you all living in, because আমি নৰ্থ ইষ্টত থাকোঁ আমি সঁচাকৈ প্ৰিভিলেজ যে আমাৰ মাজত এতিয়াও গছ গছনি আছে আমাৰ মাজত এতিয়াও উশাহ ল'বলৈ প্ৰপাৰ এয়াৰ আছে যিটো দিল্লীত এতিয়া নাই কিয় নাই এবাৰ চিন্তা কৰি চাব চ' সেয়েহে অনুৰোধ জনালোঁ যেন প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি অলপ সজাগ হয় সচেতন হয় আৰু এই কৈ আমাৰ শেষৰ গানটি গাবলৈ লৈছোঁ So jump, 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 jump. This is the last song, man. This is the last song. Let's make this night a wonderful night to remember at Tamulpur. A destination for all the Koko lovers and also the lovers of the pristine habitat of the town. आखी मेरी दिए मोर गाने আজি साया होई रगई तार आहे नामी आदधिया रং किनु बाखरुआ प्राण किनु बसন্ত নিবিড় নয়ন বুজাব খুজি প্ৰশান্ত সাগৰ সমান মৰম বিচাৰি পাখি মেলি দিয়ে মোৰ গানে আজি হাত চাপৰে লাগে আমাৰ clap clap together amazing Tamulpur Rudali Katuri Jua Ganor Kumanga Sagori Nahagora Tar Khame Tumaga Ranjoni Sumi Jabo Jeniba Oira Puaru Upali Kondhya Nikadore Dhar Kinu Gandhar Par Kinu Aranda Promar Haki Guna Bogudi Pakhi Meri Diye Moor Gane Aji Tamulpur, thank you so much. Susukure himathu ganon
such an honor for us to be here. বৰ ভাল লাগিছে আজি ইয়াতে আহি। আকৌ এবাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাৰ বটল ৰকেটছ ইণ্ডিয়া পৰিয়ালৰ সৌজন্যৰ পৰা। Thank you so much. It's really a great privilege for us to be here at Tamulpur to grace the occasion of 4th Asian Kho-Kho Championship. What a beautiful place it is. Tamulpur, thank you so much. Gajan Sang, thank you. Hello. Western. Thank you. Ben Bottle Rocket India. আমাৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এবাৰ আমি খন্তেক পিছতে আমাৰ মঞ্চত গীতৰ শৰাই আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ এগৰাকী আটাইৰে পৰিচিত স্বনামধন্য শিল্পী, ইণ্ডিয়ান আইডলৰ রানার আপ, আমার আটাইরে পরিচিত মোস্ট পপুলার সিঙ্গার নাহিদ আফরিন। আজির আমার সাংস্কৃতিক সন্ধিয়ার বিশেষ আকর্ষণ আমার আটাইরে পরিচিত স্বনামধন্য শিল্পী নাহিদ আফরিন। दान्दिसे समनि उनावनो जोंनि बयनिजोंबो सिनायजानाय अनजानाय जोंनि बिनानाव मोस्ट पपुलार रिनाउन्ड सिंगार इन्डियान आइडलनि रानार्स आप नाहिद आफरिननि मिलौदो गारांजों मेथाइ खननायखौ दान्दिसे समनि उनाव जों नुनो मोनसिगोन। बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन नाहिद आफरिननि थाखाय खनसे गोबारै आखाइ खबनायनि थाखाय खावलायबाय। थेंक इउ। रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, जोंनि सेंग्रा सिख्ला बिथांमोननिसिम गुरै खावलायहरनाय, जाहाथे गाज्रि मुवा बेसाद जानानै लोंनानै फैना जोंनि नैबे इन्दुर स्टेडियामाव गावबा गावनि परिचयखौ जाहाथे होआ, बेनि थाखाय गुरै खावलायखानाय थाबाय। जों दिनैनि बे मेहेरगोनां हारिमु मोनाबिलिखौ खोब मोजाङैनो साक्सेसफुल खालामगोन। बयबो सिरिबाङै, बयबो डिसिप्लिन भाबे जों दिनैनि हाबाफारिखौ जोङो सामलायलांगोन। बेखायनो नोंथांमोना बयबो जाहाथे मदद आरो हेफाजाब होयो, बेनि थाखाय गुरै खावलायखानाय थाबाय।
শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ কিছু সময় ধৈৰ্য ধৰক। আপোনালোকে সন্দেহ পিছতে নাহিদ আফ্ৰিনৰ গীতৰ শৰাই আমি আগবঢ়াম। ইতিমধ্যে আমাৰ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এডজাষ্টমেণ্ট কৰি আছে। दान्दिसे सम धैर्य हमनानै नेथ' रायजो राजा नोंथांमोन। এটি বিশেষ ঘোষণা। কালাকুছি অমেয়াপুৰ জীপচন দাসৰ সুপুত্ৰ প্ৰণৱ দাস ক'ৰবাত হেৰাই আছে। যদি আমাৰ ইন্দোৰ ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত আছে, প্ৰণৱ দাস ভাইটিক আমাৰ মঞ্চত আহিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। কালাকুছি অময়াপুৰ প্ৰণৱ দাস ক'ৰবাত হেৰাই আছে। যদি আমাৰ ইন্দোৰ ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত আছে, অনতি পলমে আমাৰ মঞ্চত আহিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ।
जाबाय रायजोफोर जोंहा कारेन्ट मोनाखैमोन दा मोनबाय गासैबो थियारि जानानै दंखायो दान्दिसे समनि उनावनो मेथाइखौ खनफैसिगोन दहायनो मोनफैनानै दङ नाहिदा फ्रिना